nyuitɔ, enye nu sia nu nam, egblɔ nam be mado dzi ɖe ye nuko. Dzɔdzɔ nye tsɔ wo ɖo, nukunu wetrivi wònye, eya me ko manɔ akpɔ agbe ɖaa. Efakɔ nam le xaxa me, edoa dze ƒo nam, egblɔ nam be mado dzi ɖo ye nuko. Dzɔdzɔ nye tsɔ wo ɖo, nukunu wetrivi wònye, eya me ko manɔ akpɔ agbe ɖaa. Efakɔ nam le xaxa me, edea dze ƒo nam, egblɔ nam be vinye do dzi ɖo ye nu. Dzɔdzɔ nye tsɔ wo ɖo, nukunu wetrivi wònye, eya me ko manɔ akpɔ agbe ɖaa. Enyɔna, Yesu nyɔna, enyɔna, nyagbe me nyɔna, enyɔna le aƒetɔ la me. Nɔvi nyɔnu, nɔvi nusu, nɔvi lɔlɔtɔ le Kristo me, Mawu ƒe agadamaƒui, me ɖe kuku xɔ agbendi aƒe me ɖeviawo esɔbedɔ. Ame nuveve be nua egba ke, ame nuveve egba le nye kudo ɖo te. Egbe 1er novembre, egblɔ na blematɔwo be, one sɔ miabe elãwo be ŋkɔgbevi, miabe viwo be ŋkɔgbevi, miaƒe nuwɔwɔwo ƒe ŋkɔgbevi asɔ ado akpe na ye, ye me yeato ŋkɔyiyia anyo na mi. Tɔnye nɔnye egbe 1er novembre, mi ŋutɔ tebe mi la kpe o. Ŋɖo ahoe ɖewo me nyi sɔam sebe nyɔnua ele abadzi, eɖe fia be ele morgue. Afi ɖewo le wonye dɔnɔ, wole agbagbo be anyigba dzi. Nyɔnua egblɔna be mi le matite, mi le maɖaɖi ɖɔ, mi le ma yi gaze. Nye kudo egbea ɖe, mi le yi, mi le gbɔ. Wodo ŋugbe na mi be eme anyo. Fofo edo nugbe be ye me anyo, ne ƒonua nu si ebe nu gbɔna ye ba si wɔnɛ. Le nya ya nyuie ɖe, nu ke le veve ɖe ye kaka ɖe dzi le sia nye tɔtrɔ. Ce qui est sûr et certain, c'est le changement. Seul le changement est possible. Mi do ŋku, mi nɔ ɖevi me, ne wo be akpɔ ɖeviwo mea, enɔna ko abe ale si akpɔ film nene. Míawo kekeŋ kolo ya mienye be, mi menya ale si tɔtrɔa yina ɖo, eye enu yeye kena, eye mi gba ɖona ŋkeke yeye me, mi gba dzena nuɖo anyi yeye me o. 1er ami ɖo projet o. Alléluia. Le 2 ami ɖo projet o. Janvier me le yɔ be le 2 o. Mars mi ɖo projet o. Mi va ɖo projet o le octobre me, egbe novembre me. Ame nuveve le nye kudo kaka mi ge dze novembre me. Sɔ aɖewo kpe aɖe na ne miagblɔ na meke wɔ ɖoɖoa, meke do nugbea be akpe, ɖo be akpe yo mea, nu ke gba dze na mi awɔ na mi ɖo avi ke do be akpea ŋkpɔna sɔtɔxɔnɔ. Sira egblɔ le Ezaya ƒe agbalẽ eta 49 me be, ne 49 xexlẽme 15 me be, ne evi nɔ ɖe la gbe anɔnana evia, ne vi nɔ ɖe ate gbe evi ke le anɔnua da ɖea, eye Yehowa yi magblẽ tɔ da ɖe o. Eɖe fia be ke wo le agbegbea, tɔtrɔ ke le ya si. Ŋugbedodo ke nyi be yeatsɔ dzi o, ŋugbedodo ke nyi be eme anyo na wo godo, ŋugbedodo ke nyi be ke wo le agbea, ɖaseɖiɖi anɔ agbe ŋutia, me le te gbe ɖe dzi nɔ le ame nuveve la me le ami dada la me be ŋugbedodo wa ele te sia. Ma de megbe o sia. Habakuk be agbalẽ ta 21 eya trɔ to gbe ɖe dzi do vivie nu be eyi le na ŋdegã.
Et il est au glandia, c'est un rêve. Il y a un temps pour nos rêves. Et le temps là est déjà accompli. Car pour pouvoir être sous. Et nous, me voyons quel est les agréa. Et me agnono godo. Donc, à me le délai, à me nous venir. Sur les deux tomes, da série pata. A tout agbe. Da série pata. A tout agbe. Da série pata. A tout agbe. Mais les blancs étant les maou et toma ou vivant bon comme. Ne pour me to au blanc. Ne hador là au blanc. Ne ameko menele. Et promotion ou. Didi me o blonde a yeho abe alesi e vino ate seta me agble vio dada o wo ke nyi ebe nu wo e ma blonde dada akpo enu nyo e acho adofo na o ne to janvier me la gbe novembre me ne le blonde no ple kaka ne di ple pa be e wo na o vosia Egblonle yebe nyame be vi ke nukunu mele o hosemele o ke mele degbe fa vivi la yebe nukunu pata ne tuole wetri e ame wetri abe nkogbe vi ke tutu gba ke do nkone November ke nyegbe ane ne hoese tutu be yeme tout fin de pepe ke ngbo ne mla ni so ne fon di o ne gbonle be nyame be ye so na nunwe de salmo pa agbanle be so na nunwe do na fone to le zame ene nuke ogena jeme mele degbe fa be ogenje wo ya yera me ogenje wo doyoyo me ogenje wo katutu me ogenje wo takoko me ne genje wo nuna me o so me nwe ke be ngbe odoa doa onworo di be nuke Yehowa gblodo agbentia ma demegbe kakala dokpo owo egbone Habakuk lebe nyame be nwore o gliome. Grave ça dans une pierre pour que cela ne soit pas effacé, afin que au moment convenable, alléluia, gapopo ni novembre ya, ave menon, adi agbonti, neve menon, ne di agbonti, neve menon, ne di agbonti, pe, ne wena nye ya, menyebe atem a wena ochan, e wena vosea, dak pe di johane le gapopo ya me, doa zane ya, ako alogonu, et dans le psaume 126, be ameke fanu ple adasia ange nu ple dijo azondi ole yo venye wa penuku enya ne dintio ne vemeno wetri nyue no fenu ya ne fofo ni fofo ne mawu nyenye mawu ne yeyom o damitanam o confirmer ma me de le amenu bebe ke me pokpele nyenkwa me le gbondo agbe odibe ewu no vosia no le agbegbe ya ewu no vosia no le dolele me e de to le mesia no le vi makodi me e de to le mesia no la hedada me e de to le mesia ne le ahou gande me e ye ke de na mele le basinya finyame cho danado agakpedi cho na haye ye dona nune ne nyama voma eye ke to ya mo wonu kata eye ke no kata nieto eye ke yomi be mienye via ne vi non alo victoire pe matecho e pe dalo mene via o le abolo tepe o matecho dandalo mene via o le akpavi tepe o fofo ni acho nunyo adofo no sia ne di nu ne ve meno le de la Yesu Christo Nazareth oben come donan kobe amen o yirao